Boa tarde, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de vir para cá, uma hermana me regalou uma piocha do Chile. Então eu a tenho aqui. Então, eu acho que vou ficar que voy a quedarme aquí com vocês, con ustedes en Chile. O tema que El tema nos foi dado que nos fue foi a dado, quem o Senhor ama, castiga. el que el Señor ama, Antes, castiga. Porém, Antes bien, eu quero agradecer quiero a agradecer Deus a Dios e a vós y a essa vosotros experiência maravilhosa de comunhão cristã, esta experiencia da de qual estou comunión, participando, vos falar por esta sobre o invitación tema de hablar sobre este a tema. quem o Senhor ama, A quien castiga. el Señor ama, castiga. Nestes dias de congresso, En estos días de congreso, muitas mensagens muchos mensajes foram fueron pregadas predicados acerca do amor de Deus. acerca del amor de O amor Dios, de Deus por seu Filho, el amor de Dios por su Hijo, o eterno amor de el Deus, eterno amor de o amor de Dios, Cristo pelo Pai. el amor de Cristo por el Deus Padre. é amor. Dios es amor, E o nosso tema parece y nuestro paradoxal. parece A quem o paradoxal. Senhor ama, castiga. aquel que el Señor ama, Então castiga. vamos orar. Vamos a orar. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te bendizemos pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre nós. Nós te bendizemos por mais esse privilégio de estarmos reunidos em congresso, todos juntos com o mesmo propósito, qual seja o de batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos temas que já foram abordados, que tratam acerca do teu amor para conosco e também do amor que devemos ter para com os nossos irmãos, para com os demais, segundo a tua palavra. Agora nós te rogamos, ó Pai, que tu nos ilumine na entrega da mensagem nesta tarde, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amén. Eu os convido a abrirem suas Bíblias Yo les invito a abrir sus na Biblias Epístola aos Hebreus, capítulo 2, en la Epístola a los Hebreos, versículos 6 a 12. capítulo 11, del 6 al Porque o 12. Senhor corrige o que ama Porque el e Señor açoita a al que qualquer ama que recebe castiga por filho. y azota a Se cualquiera que suportais a recibe por correção, hijo. Deus vos trata Si como sufrís el filhos. castigo, Porque Dios que se filho os há a presenta quem o como Pai não hijos. corrija? Porque qué hijo Mas es se aquel estáis sem a quien el disciplina, Padre da qual no todos castiga? são feitos Mas si estáis participantes, fuera del castigo, sois então del cual bastardos todos e não han filhos. sido hechos Além do que participantes, tivemos nossos pais, luego sois segundo a bastardos carne, y no para nos hijos. corrigirem, Por otra e parte, nós os tuvimos por reverenciamos. castigadores a los padres Não nos de nuestra carne sujeitaremos muito y mais los ao reverenciábamos. Pai dos Espíritos ¿Por qué no obedeceremos para mucho vivermos? mejor al Padre de los Porque Espíritus aqueles, na y viviremos? verdade, por um pouco de Y aquellos, tempo, la nos verdad, corrigiam por um pocos meio días esclarecido. nos castigaban, Mas como este a para ellos nosso les proveito, parecía. para sermos Mas este, participantes da para sua los que nos santidade. es provechoso, E, na para verdade, que toda recibamos correção ao presente su não santificación. parece ser de gozo, Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. a quem o Senhor ama. A quien el Señor ama, corrige. Os sofrimentos que atingem os crentes em Cristo Jesus Los sufrimientos que têm, de afligen a acordo los com a creyentes en Bíblia, Cristo, vários objetivos. en la Biblia nos muestra varios objetivos. Que as Escrituras nos dão Si tuviésemos entendimiento de las Escrituras, sentido. eso se Quanto mais transforma próximos sin sentido, estivermos do ensino bíblico, pero más próximo a la enseñanza bíblica, mais firmes a su ficaremos. fidelidad, más firme estaremos. Se negarmos a queda, Si negáramos se tropeçarmos la caída na eleição, y tropezáramos se negarmos en la a elección, retribuição,
Y si negáramos se la distribución, repudiarmos o sofrimento como um meio de graça, si repudiáramos el sufrimiento se como medio de deixarmos gracia, de ver a morte de Cristo si como dejamos de ver la sacrifício muerte de Cristo como sairemos sacrificio, perdendo saldremos perdiendo intelectual e espiritualmente. intelectual e Uma espiritualmente. ortodoxia bem elaborada e completa Una ortodoxia bien talvez não elaborada y responda a concreta todas as perguntas quanto ao sofrimento, quizás no mas responda a todas las proporciona preguntas, descanso ao coração. pero nos proporciona Hebreus descanso capítulo al corazón. 12, versos 6 a 11, Hebreos é o 12, 6 al 11 clássico sobre a es el disciplina pasaje na clásico família de Deus. acerca de la disciplina en la A familia de experiência Dios. da correção divina Y la experiencia de la corrección divina es una de las pruebas de que somos sus mas hijos. é de se notar Pero debe tenerse que a en cuenta disciplina é que la aproveitada disciplina es somente por beneficiosa aqueles que a são los que en él exercitados son por ela. ejercitados. Versículo 11. O versículo 11 nos diz: na verdade, Es verdad toda correção que ao ningún presente castigo al presente não parece ser gozo, causa de senão gozo, tristeza. sino de tristeza, Mas mas después después da produce un fruto fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. há dois erros que Hay dos podemos errores incorrer que podemos com cometer respeito à disciplina con respecto a la divina. disciplina divina. Desprezar a correção do Senhor, Despreciar la corrección del Señor, deixar de reconhecer es que decir, a aprovação no reconocer que la prueba de Dios es la vara de Dios para corregirnos, ou desanimar o estar sobre a desanimados correção, bajo la corrección, pensando que Deus quer nos pensando esmagar, que Dios quiere quando seu aplastarnos propósito é cuando su ensinar. propósito es enseñarnos. Frecuentemente, no A Velho menudo, Testamento, en el Antiguo Testamento, Deus aparece mandando Dios sofrimento parece enviar sufrimiento para humillar y disciplinar a sus siervos, a fim de que para que aprendam aprendan lições lecciones que que de otro forma modo ignorariam ignorarían el o propósito propósito de tales tais experiencias que era educacional. que era educativa. Em Deuteronômio 8, En Deuteronomio 8, Moisés llama la atención del pueblo para guardar y poner en práctica todos los mandamientos de Dios. ele os instrui. Él nos instruye y los exhorta. O povo deve El recordar pueblo debería recordar la disciplina a la que fueron sometidos durante los años de peregrinación en el desierto. deviam recordar-se Deberían dos recordar métodos usados por Deus. Los métodos usados por Dios para llevarlos a la madurez. Eles eram povo escolhido. Eran un pueblo elegido. Precisavam Necesitaban servir al Señor en santidad. El o desierto fue la escuela donde fueron entrenados y alimentados por 40 años. Deviam recordar-se da provisão que Deus Deberían havia recordarse de la otorgado, provisión de Dios que les había mas dado, também recordar-se das pero repreensões también que haviam para recebido da recordar parte las de Deus. represiones que habían recibido Confessa, de Dios. pois, no teu coração Reconoce a sí que mismo en como tu o corazón homem castiga a seu que filho, como castiga el hombre a su hijo, castigará o teu así Deus. Jehová tu Dios Deuteronomio te castiga. 8:5. Deuteronomio 8:5. Durante esses anos, Durante estos foram años fueron disciplinados disciplinados para não ser condenados, para no ser condenados, castigados com a Cas- vara humana, castigados não com a con una vara que eles humana, quisessem destruir, no con una vara que quería senão com destruirlos, a de um pai sino que con la de un deseja padre corrigir o filho, que quiere corregir cuja al hijo, cuya felicidad bem y persegue cuyo com amor. bien persigue con amor. Bem-aventurado é o homem Bienaventurado el a quem hombre tu repreendes, a quien ó tú, Senhor, Jehová, e a quem castigares ensinas y a en tu tua ley lei, lo instruyeres, para lhes dares descanso para nos dias tranquilizarle en maus, los días até de que se aflicción, abra a cova dos ímpios. en tanto que Os para el métodos limpio divinos não se cava el mudaram hoyo. com o decorrer dos Salmo séculos. 94, 12 al A 13. família de Deus Los ainda métodos aprende divinos lições nos han cambiado a lo largo de los através do siglos. sofrimento. La familia de Dios O escritor todavía da aprende epístola aos lecciones Hebreus a través del nos afirma sufrimiento. que é proveitoso El escritor de la e epístola a los necessário hebreos nos dice que es beneficioso a nós y ser necesario disciplinados pelo ser Senhor. disciplinados por el E Señor. apresenta-nos Y nos o presenta testemunho de el Salomão, testimonio de Salomón, o qual inclui que incluye duas partes. dos partes. Primeiro, Primero, não no devemos deberemos repelir a repeler correção do la Senhor. corrección del Em Señor. segundo lugar, En segundo expõe lugar, a razão disto. Establece la razón Porque el Señor de esto, ama porque el Señor a quien al que ama castiga. Filho meu, não No rejeites deseches, a hijo mío, correção do Senhor, la corrección nem te del enojes Señor, da sua ni te repreensão, fatigues
de su Porque o Senhor corrección. repreende aquele Porque a al quem que ama, ama, castiga, assim como o Pai. como el Padre ao al filho Hijo, a quem a quer quien bem. quiere. Proverbios 3, O 11 sábio al 12. Salomão começa assim. El sabio Salomón comienza Filho así: Hijo mío. O autor da epístola aos El autor Hebreus de la epístola a los usa a Hebreos mesma usa la misma terminologia. terminología. Com isto ele nos mostra Con esto que devemos ser muestra atraídos que por debemos tão doce sentirnos e atraídos terna por expressão. una expresión Filho tan meu. dulce y tierna Essa como declaração Hijo deveria mío. penetrar fundo Esta em declaración nossos debe corações. profundizar en nuestros corazones. Bem-aventurado He é aquí, o homem a quem Deus bienaventurado el hombre a castiga. quien Dios castiga. Não desprezes, Por pois, tanto, o no castigo do desprecies Todo-Poderoso. la corrección del Todopoderoso. Conforme o Job 5, argumento de 17. Salomão, Según se os el castigos de argumento de Deus são Salomón, prova do seu amor si para los conosco, castigos de Dios son prueba de su não amor devemos vê-los con como nosotros, repulsa. no debemos verlos Os con que não asco. suportam o castigo Aquellos de que no Deus soportan los castigos de repelem Dios uma prova da sua repelen una bondade prueba de su paternal, bondad paternal, pois o Senhor porque el corrige Señor a quem al que ama. ama castiga. Os crentes do primeiro século Los creyentes del primer tinham siglo acesso às escrituras tenían quando acceso participavam a dos las cultos. escrituras cuando asistían Lá a los servicios. eles memorizavam passagens Allí do Velho memorizaron Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, especialmente especialmente a dos Saltérios, los salmos, proverbios y e dos profetas. Salmos. O Novo Testamento El Nuevo revela Testamento que revela o que el capítulo 3 de los Proverbios era bien conocido. Los escritores lo citaron e y se refirieron a él más que cualquier otro capítulo de este libro. desse livro. Cuando el autor de Hebreos cita cita capítulo Proverbios 3, 3, versos los 11 al 12, ele se refere ao se texto refiere al que era texto que era básico. básico para la para el enseñanza ensino dos de los creyentes creyentes en la iglesia. Mas os Pero los leitores, los eran lectores aprendizes aprendían lentos. lentamente. Hebreus 5:11, Hebreos do qual muito 5:11, temos que dizer, del e cual difícil tenemos mucho que interpretação, decir y porquanto dificultoso vos fizestes de declarar negligentes para por cuanto ouvir. sois flacos para Haviam oír. esquecido a passagem de Había olvidado el Provérbios 3. pasaje de Proverbios 3. O escritor então as El repete para escritor, eles, luego las repite, destacando 3 pontos: destacando Os quais 3 são puntos que son Jesus, Jesús, filhos hijos, e pai. Padre. Jesus. Jesús. Os Los leitores lectores devem deben lembrar-se recordar das palavras de aliento, encorajamento de Proverbios 3, que que os los trata tratan como hijos. Eles Son são hijos filhos por por causa Jesucristo, de Jesus Cristo, Filho El de Hijo de Deus. Dios. Por A toda lo a sua largo de su epístola, el escritor de los Hebreos ha indicado la importancia del Hijo y de sus implicaciones para con los hijos. Hebreos 10, 10 al 11. Porque Porque convenía convenía que que aquel para aquel quem são por todas cuya as causa coisas, son todas las y mediante cosas quien todo y por existe, el cual trazendo todas las muitos cosas filhos subsisten, à glória, habiendo de llevar a la consagrasse pela gloria aflição a muchos o hijos, príncipe da salvação hiciese deles. consumado por Porque aflicciones assim o que santifica, al autor de la como os que salud são de ellos, santificados, porque são todos el que de um. santifica y a por los que cuya son causa santificados no se de uno envergonha son de todos, lhes por lo chamar cual irmãos. no se avergüenza de Como filho de llamarnos Deus, hermanos. Jesus tinha de sofrer Como hijo de Dios, Aprender Jesús tuvo a que sufrir, obedecer aprender, e a tornar-se obedecer a fonte y da convertirse eterna salvação en para causa todos de que lhe eterna obedecem. salud a todos Capítulo 5, los que le versos 8 e obedecen. 9. Y aun- Ainda que era filho, E aunque que era aprendeu hijo, a obediência por por aquilo lo que padeceu. padeció, E sendo aprendió ele la consumado, obediencia y veio a ser consumado a causa vino a da ser eterna salvação causa de para eterna todos salud que lhe a obedecem. todos los que le O sofrimento obedecen. de Cristo é único El sufrimiento de e Cristo es não único. precisa ser repetido No por puede seus y no seguidores. necesita ser repetido por sus No entanto, o discípulos. princípio de disciplina Sin permanece o embargo, mesmo. el principio de disciplina A Escritura sigue trata os siendo el mismo. seguidores de Jesus de filhos. Las escrituras tratan Así a ellos los discípulos de pueden Jesús esperar como hijos A correção. para que puedan esperar A repreensão. corrección y O segundo reprensión. ponto destacado é El filhos. segundo punto resaltado O es escritor diz que a hijos. palavra de Deus El se escritor dirige dice que la aos palabra de filhos Dios está dirigida a y los hijos e encoraja. hijas a través de su Deus palabra. trata os seus filhos e filhas por meio de sua palavra. Filho meu, não Hijo mío, desprezes a no correção do menosprecies el Senhor castigo del Señor, e não desmaies ni desmayes quando por ele fores cuando repreendido. eres de él reprendido. O uso da expressão
El uso de Não la expresión menosprezes a no correção. menosprecies el castigo Sugere que eles deveriam ver a disciplina sugiera que deberían como ver vinda diretamente que la disciplina de Deus. proviene directamente de Dios Y y tiene como está finalidad dirigida su a su bienestar. bienestar. Aquí Aquí eles deviam deberían evitar evitar tres três cosas. A primeira é esquecer. La primera es olvidar. Estáis esquecidos da exortação. Y está que ya argumenta olvidado de la convosco como exhortación filhos. que como con hijos Filho habla con meu, não vosotros. desprezes a correção do Senhor. Esquecer aqui significa Olvidar aquí não significa prestar no atenção. prestar atención como Como un menino niño. que sendo castigado, Al ser faz castigado, contas finge que que no no está está prestando prestando atención, atención, que não dá importância, que no es importante. que não que se no le importa. importa. El O autor autor da epístola diz: Deus de la corrige epístola a os erros. Dios dice que Dios A corrige a los segunda suyos. atitude que não deveriam ter era de menosprezar a La correção de Deus. segunda actitud que no deberían tener no era menosprecies menospreciar la a corrección de correção do Dios. Senhor. Hijo mío, no menosprecies el Menosprezar castigo é del pior Señor. do que esquecer, porque significa Menospreciar endurecer es peor o que coração. olvidar, porque significa endurecer Blasfemar el contra Deus é corazón. colocar nele a culpa Blasfemar em contra meio ao Dios sofrimento. y echarle la Como culpa às a Él vezes alguns en medio del filhos fazem sufrimiento, quando estão como a sendo veces algunos disciplinados. hijos lo hacen. Voltam-se Cuando contra son os pais, disciplinados, se em vuelven vez de contra se sus humilhar padres, e en quebrar. lugar de humillarse y A quebrantarse. terceira coisa é não desmaiar. Lo tercero es no desmayarse, Não desmaies no desmayes cuando fores eres repreendido. de Él reprendido. Há crianças Hay que niños diante da disciplina que ante la perdem o disciplina ânimo, se desaniman tornam-se y se vuelven apáticos, apáticos, desistem de tudo. abandonan todo lamentan. y se lamentan. Essa é uma atitude que não devemos ter. Esta es una actitud que no Debaixo da deberíamos disciplina tener de Deus. bajo disciplina. Não ignore, No ignores, não menospreze, no menosprecies, não desanime. ni nos desanime. A terceira expressão destacada, La tercera expresión es Pai. Padre. Deus como Pai Celestial Dios como Padre Celestial, corrige a quem ama al que ama castiga e açoita y a azota todo filho a cualquiera quem recebe. que recibe por hijo. Isso parece paradoxal, Esto parece paradójico, soa um pouco contraditório. suena un poco A quem ama, contradictorio. açoita. Azota a cualquiera que recibe por No hijo. entanto, Sin embargo, precisamos entender debemos que a entender disciplina que la com disciplina fim corretivo con só un é fin correctivo aplicada aos que solo se pertencem a aplica Deus. a aquellos que Deus pertenecen a disciplinou seu Dios. povo de Israel Dios disciplinó como a su pueblo de consequência de Israel suas como transgressões resultado de sus transgresiones. e, no entanto, Sin embargo, nunca deixou nunca de dejó amá-los. de amarlos. Dos capítulos Uno de los mais capítulos emocionantes do más Velho emocionantes Testamento de la Biblia está no es el livro de capítulo Oséias, 11 del profeta Oseas. Capítulo 11. Ele nos mostra, Nos muestra três coisas: a ingratidão do La ingratitud povo de del Israel, pueblo de Israel, as ameaças las de Deus amenazas de Dios e as suas y sus promessas. promesas. Quando Israel era menino, eu o amei. Cuando Israel era muchacho, yo lo E amé. do Egito chamei. Y de Egipto llamé a mi hijo. Mas como os chamavam, assim iam da Como sua los face. llamaban, así ellos se iban de su Eu presencia. ensinei a andar Efraim. A los Baales sacrificaban Tomei-o pelos seus braços. y a las Mas esculturas não conheceram ofrecían que eu os saumerios. curava. Atraí-os com cordas Yo con humanas, todo eso guiaba com en pies cordas a los de mismos, amor. al mismo Efraín, Lhes dei mandamento. tomándolos en los brazos. Y no Mas eles conocieron se rebelaram. que yo los cuidaba. Con cuerdas Procuraron humanas los otros traje, deuses. con cuerdas de amor, y fui Então para o ellos Senhor irá como disciplinar. los calzaban el yugo de sobre sus Cairão a mejillas, espada y sobre llegué as suas cidades. hacia él la comida. Serão Pero se consumidos. rebelaron, O buscaron meu otros povo dioses, é y inclinado luego a el Señor desviar-se los de mim. disciplinará, y Bem caerá que aclamam espada ao sobre sus Altíssimo, ciudades, y nenhum consumirá deles sus exalta. aldeas, consumirálas a causa Mas de como sus um pai que consejos. sofre em ter que castigar Entre seu filho, tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión Señor contra mí, aunque apresenta-se lo amoroso. llamamos al Altísimo. após a disciplina. Ninguno absolutamente quiere ensalzarle. Não te deixarei, ó Efraim. Não te destruirei, ¿Cómo porque tengo que eu dejarte, sou ó Deus Efraim? e não homem, santo He de no meio de entregarte ti. yo a Israel. ¿Cómo podré yo hacerte Não é como Efraim alma, para mim filho ni ponerte precioso, como a Seboín? criança da minha delícia? Mi corazón
Porque se depois que revuelve falo dentro de com mí, ele, ainda me inflámase lembro dele todas mis solicitamente. Por isso se conmiseraciones. comovem por ele as minhas entranhas, deveras, me compadecerei dele, diz o Senhor. Quando entendemos que as correções do Senhor Cuando entendemos que las correcciones del Señor revierten a un carácter paterno, cuando nos sometemos a Él en completa obediencia, solo los creyentes se dan cuenta de que Dios está involucrado en sus Aí podem sufrimientos. dizer como salmista. Entonces podemos no Salmo decir como el 119, salmista, antes de antes ser que fuera afligido yo andava humillado, errado, descarriado andaba, mas agora guardo. mas ahora guardo tu palabra. Salmo Eu sei que em 119. tua fidelidade me afligiste. Conozco, oh Jehová, que tus Foi-me juicios bom son ter sido justicia afligido, y que para que conforme a tu aprendesse teus fidelidad estatutos. me afligiste. Salmo 119, O 75. salmista reconhece o seu erro. Eu andava errado. Bueno me es Reconhece que haber Deus sido foi humillado fiel em tratar com ele. para que aprenda tus Em tua estatutos. fidelidade me afligiste. E conclui: foi bom ter sido afligido. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? A disciplina aplicada por nossos pais terrenos algumas vezes são falhas. La disciplina aplicada por nuestros padres terrenales a veces es defectuosa. Pueden castigarnos injustamente. Algumas vezes há incertezas A no veces hay julgamento. incertidumbres en el juicio o Ou la a questão cuestión de un juicio do temperamento diferenciado dos diferente homens. entre los hombres Pueden puede llevar a conducir excesos na a aplicação exceso da disciplina. en la aplicación del A castigo. disciplina divina é diferente daquela que nos é aplicada pelos La nossos disciplina pais. divina es diferente É de la que nos infinitamente aplican superior, nuestros padres. sempre Es imposta, infinitamente tendo superior, em vista o interesse dos homens siempre crentes. impuesta en vista Y del su alvo interés es de los tornarlos creyentes, y compartillantes su objetivo da es hacernos propia partícipes santidad de Dios. de la propia santidad de Dios. Mas si isso estáis- no versículo 8 de Hebreus. Si estáis sem Mas si disciplina, estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. irmãos, o Senhor El Señor como considera bastardos a los que evitan la corrección se como esquivan bastardos. da Todos los correção. hijos son participantes en la disciplina. Todos os filhos são participantes da Los que solo disciplina. tienen el título de cristianos Os que têm apenas o título de cristãos se llaman bastardos são denominadamente bastardos o hijos ilegítimos, ilegítimos, porque porque no nasceram nacieron de Dios y sendo solo apenas fueron filhos da hijos carne. en la carne. Aqui temos uma admoestação às pessoas. Aquí por tenemos causa una do advertencia seu para las personas descuido. debido a su en aceptar la descuido disciplina. al aceptar la disciplina divina. Temos grupos, Tenemos los llamados grupos que evangélicos não aceitam a correção. que no aceptan la corrección, Eles declaram diante do sofrimento físico declaran ante el sufrimiento físico, financiero ou o emocional: emocional: Senhor, Señor, no eu não acepto aceito eso. isto. Esse grupo está crescendo, Este grupo está creciendo, está influenciando a muchos esse con esta entendimento comprensión errónea, levando muitos a llevando uma a muchos a una actitud de Deus. rebelión contra Dios. Para Para estos, los hijos de Dios filhos de Deus são son los que sucesso. triunfan y están Os que estão isentos do exentos del fracasso. fracaso. Se Deus permite o sofrimento ao Si seu Dios filho, permite que su hijo ele não é sufra, pai, Él no es un é padre, carrasco. sino un verdugo. Essa atitude Esta de desdém actitud para com a disciplina desdeñosa os coloca hacia la na mesma disciplina categoria nos de filhos coloca en la misma ilegítimos. categoría que los Não hijos aceitar a disciplina ilegítimos. é uma característica de rebelião No aceptar contra la a disciplina autoridade. es una característica de O escritor rebelarse dessa epístola contra una afirma aos autoridad. hebreus que El se escritor continuassem de la a epístola le dice a los hebreos o que ensino si de Deus, continuaban descuidando seriam la enseñanza de Dios, como serían filhos considerados degenerados. como hijos degenerados. Esses filhos não Estos têm direito hijos à filiação no tienen derecho heranças a espirituais. afiliación y herencias espirituales. Tivemos nossos pais. Por otra segundo a parte, carne tuvimos para por nos castigadores corrigirem, a los padres de nós nuestra carne reverenciamos, y los não nos reverenciábamos. sujeitaremos muito mais ¿Y ao por qué Pai no obedeceremos dos mucho mejor espíritus al para Padre de los vivermos? Espíritus y viviremos? Temos aqui Tenemos algunas comparaciones.
se manifestamos tão Una, grande reverência si mostramos una para gran reverencia com os pais por de nuestros quem padres, nascemos, de quienes pelas nacimos, vias naturais, por medios de tal naturales, sorte que nos para submetemos à sua someternos a disciplina, su disciplina, muito mucho mais más honra devemos honor render a deberíamos Deus, rendirle a que é o Dios, nosso Pai que es nuestro Padre espiritual espiritual e y eterno. eterno. Os homens mortais Los hombres disciplinam mortales seus disciplinan filhos a sus como bem lhes hijos parece. como les parece. Deus aplica sua disciplina Dios aplica com su base disciplina sobre nos la mais base de los sábios propósitos más sabios e na y la mais sabiduría sublime más sabedoria. sublime. Não há nela nada que No hay esteja fora nada do seu controle. En él que esté más allá Em de su verdade, control. Es toda verdad correção do que ningún presente castigo al não parece presente ser parece perigoso, ser causa senão de gozo, tristeza, sino de tristeza, mas depois produz fruto mas después pacífico da de fruto justiça apacible nos de exercitados justicia por ela. a los que en él son Algo precisa ser ejercitados. observado aqui. Hay algo que señalar aquí. Não meçamos as correções divinas pelo critério No medimos dos las nossos correcciones divinas sentimentos según los momentâneos. criterios de nuestros sentimientos Ele momentáneos. diz que somos semelhantes a crianças Él dice que temem somos similares e fogem da a los vara niños quanto que lhes é temen possível, y huyen porque não de tem la idade vara suficiente tanto para como sea julgar posible, porque no tienen la edad suficiente para juzgar con o propósito beneficioso. da presente admoestação. Cuán beneficioso es para ellos. Consiste no fato El propósito de esta advertencia es traer a nuestros hijos de regreso a la meta divina y así tomar posesión del fruto pacífico de la justicia. Ele diz que ela Él é dice que es pacífica, pacífico, porque en la adversidad somos somos vulnerables al miedo ao medo y a la à inquietud. inquietação. Somos Estamos tentados tentados por por nuestra impaciência, impaciencia, a qual nunca que nunca descansa. descansa. Pero cuando Mas ao somos sermos disciplinados, disciplinados, nossa mente nuestra se mente aquieta. se calla. Então Y percebemos luego nos quão damos útil cuenta de lo nos foi a útil que correção, fue nuestra corrección, a qual no momento nos pareceu tão que en ese momento parecía Somos dura disciplinados. y cruel. Somos disciplinados, no Ele puniu o castigados. seu filho Jesus especialmente Castigó na a su cruz do Hijo Jesús, Calvário, especialmente en la cruz, onde ele derramou, donde derramó su sua ira sobre Jesús Jesus al abandonarlo. Deus Dios meu, mío, Deus Dios meu, mío, ¿por qué me por que has me dejado? desamparaste? Jesus carregou ¿Por qué o estás nosso lejos de mi pecado. salud y de las palabras de mi clamor? Sofreu a ira de Deus por nós. Jesús para que cargó nós, con os que nuestro cremos nele, pecado, nunca sufrió la ira de sejamos Dios abandonados por Deus. nosotros, para que nosotros, los que creemos en Él, nunca Deus seamos não nos abandonados castiga por Dios. como castiga. Dios no nos condena, porque Jesús recibió nuestro castigo. Somos disciplinados, Jesus recebeu a no nossa condenados. La condenación punição. Nós somos la recibió Jesucristo. disciplinados, não castigados. Somos como disciplinados, são os ímpios. no castigados como los impíos. Castigo e julgamento vão juntos. O castigo La é reservado aos condenación que y el rejeitam juicio van a juntos. palavra. La condenación está reservada para aquellos Não aceitem que castigo. rechazan la palabra. Não rejeiteis ao que fala, diz o escritor aos Hebreus. No escuchó la voz ni recibió la Para disciplina. concluir, irmãos, Concluyendo, o versículo 12 por lo de cual Hebreus 8 nos alzad, diz: Portanto, alzad tornai a levantar as las manos cansadas caídas y las rodillas e os joelhos paralizadas. desconjuntados. Hebreos 12:12. Ao afirmar que Al Deus afirmar ainda, que Dios, quando nos corrige, incluso cuando nos se castiga, preocupa com a está nossa preocupado salvação, por nuestra salvación. o El escritor continúa alentándonos a buscar la renovación de nuestro entusiasmo. do nosso entusiasmo. O escritor nos El escritor aconselha nos informa que não que no há hay a excusa menor justificativa para que nos entreguemos para que nos entreguemos a à la indolência, indolencia, a la à negligencia negligência na en realização el dos nossos desempeño de deveres. nuestros deberes. Muitos Muchos dicen estar que están dispuestos a a luchar contender a em favor de de la Deus, gloria de Dios, a a defender defender as las causas cosas buenas y boas justas, e justas, mas pero temen el correr riesgo risco, tornando-se convertirse alvo en el de blanco del odio, das críticas, las críticas y la das persecución perseguições del do enemigo. Allí Ahí se recuam. retiran, temem os Sambalates temen a los Zambalat y los Tobías, que zombam de nós, que se burlan de nosotros que nos desprezam. y nos desprecian. Aos Sambalates A los Zambalat e y Tobías
Desagrada muito Es que muy alguém desagradable venha procurar o que bem da alguien igreja, busque la buena Neemias iglesia, capítulo 2. Que alguém venha a batalhar pela fé. que alguien venga a batallar por la fe que una vez fue dada a los Quantos santos. de nós ¿Cuántos de nosotros estão com as mãos frouxas, tenemos manos e os joelhos caídas desconjuntados, y las rodillas paralizadas, desencorajados em meio às adversidades, desanimados en medio de la adversidad, desalentados? desanimados? Os velhos guerreiros, Los viejos guerreros muitos dos velhos guerreiros se já han ido. partiram e o seu lugar y en su lugar ficou vazio. quedó vacío. Alguns desertaram Algunos desertaron e formaram um exército paralelo. y formaron un ejército paralelo. O que está acontecendo? ¿Qué está aconteciendo? Somos tomados pela falsa noção Nosotros de que somos tomados de por la não divisarmos falsa a graça noción divina em de nossas no ver la lutas. gracia divina en medio de las luchas. Filho meu, não Hijo mío, desmaies, no desmayes, diz o Senhor Deus. Volta regresemos ao teu primeiro vigor. al primer vigor, Recobra as tuas recupere forças, sus fuerzas de antaño. as tuas forças de outrora. Así dijo Jehová, Ponde-vos nos caminhos paraos Vede. en los caminos y mirad, e perguntai pelas veredas antigas. preguntad por las sendas antiguas, Qual é o bom caminho? cuál sea el buen camino, Andai por ele y andad por él, e achareis descanso y hallaréis para as descanso vossas almas. para vuestras almas. Jeremias 6:10. Jeremías 6:10, 16. Mãos frouxas não Las dão manos apoio. caídas no son compatibles, Mãos frouxas não podem carregar peso. no pueden cargar peso, Mãos frouxas não seguram a espada. no pueden sostener la espada. Essa é a figura. do Esta es la figura crente del desanimado. creyente desanimado. Joelhos trôpegos, Rodillas tambaleantes joelhos vacilantes que não podem andar. que no pueden andar, Não se pode correr. no puedes caminar, no puedes correr. Essa é a figura. Esta es una figura del creyente vacilante Medroso. y temeroso. Então o escritor diz: fortaleçam as mãos Entonces el escritor frouxas. dice, por lo Firmem cual os alzad vossos las joelhos. manos caídas y las rodillas paralizadas, anímense. Animem-se. Quando vem as dificuldades, Cuando o llegan las sofrimento, dificultades y el quando a sufrimiento, angústia bate a nossa cuando porta, la angustia llama a nuestra as puerta, mãos ficam frouxas, nuestras manos se sueltan os joelhos y vacilam, nuestras rodillas vacilan. gente aceita. Cuando es correctamente É aceptado, es un medio, dos meios uno de los medios supremos de supremos graça. de gracia. O Senhor Jesus Cristo nos disse: Mateo 5:10 nos dice, bem-aventurados bienaventurados os que sofrem perseguição los que padecen por causa persecución da por justiça, causa de la porque deles é o justicia, reino dos porque céus. de ellos es el reino de los cielos. O sofrimento como disciplina do Senhor El sufrimiento como é disciplina um del dos Señor meios de mantermos insatisfeitos es com una de las este formas mundo de permanecer insatisfecho e con este conservarmos o mundo desejo y mantener pela el paz deseo de celestial. permanecer humilde y dependiente de Dios, mantermos humildes e dependentes de Deus, corrigir Corrigir nossas nuestras falhas em faltas nossos pensamentos e em nossa y nuestros pensamientos y nuestra conducta. Queridos irmãos, Queridos hermanos, mantenhamos mantengámonos firmes. Lembremos-nos da palavra do Senhor. Recordemos la palabra del Señor. Ao anoitecer, Por la tarde pode vir o choro, durará el lloro mas y a la mañana vem pela vendrá la alegría. coragem. Salmos 35. Levantémonos. Coraje, Sigamos levantémonos, ánimo. Não é tempo No hay de desistir. tiempo de rendirse. Que o Senhor nos bendiga. Que el Señor os bendiga. Amén.